अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में आजकल ऑडियो वीडियोस की हलचल है। कहीं अदलिया की आज़ादी की गुफ्तगू हो रही है तो कहीं इस्टेब्लिशमेंट की बेजा मदाखलत मौजूए बहस है। इन इश्यूज़ पे मैं अक्सर आपको अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे कराची की सियासी फ़ज़ाओं में पैदा होने वाली हलचल के हवाले से। कराची की फ़िज़ाओं में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है और इस तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। आगाज़ इस तरह हुआ है कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने 2016 में उनकी तकरीर पर जो पाबंदी लगाई गई थी मीडिया में, उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने अपने कारकुनों से सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता कर लिया और उन्होंने कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब भी किया है। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है और उनके कहने के मुताबिक कारकुनों ने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया और अल्ताफ़ हुसैन को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी कहा, कारकुनों को गरमाना अल्ताफ़ हुसैन खूब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको देखकर मुझ में भी तवानाइयाँ लौट आई हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये अचानक फैसला क्यों किया और वो कराची की सियासत में या मुल्क की सियासत में कोई अमली किरदार अदा करने के लिए तैयार क्यों हैं? इसकी 2 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने MQM के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात की, कुछ कारकुनों से मुलाकात की। कारकुनों ने जो कुछ कहा, एक वजह कारकुनों की है। कारकुनों ने जो कुछ मुझे बताया, उनके कहने के मुताबिक 2016 में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी आयद कर दी गई तो फारूक सत्तार साहब ने MQM पाकिस्तान की शक्ल में MQM की क़यादत संभाल ली। लेकिन कारकुनों का कहना यह है कि उसके बाद वो और जो मुख्तलिफ धड़ों के आज लीडर्स हैं, उन सब ने मिलकर वो नाकाम हो गए पार्टी को यकजा रखने में और कारकुनों को अपने साथ रखने में। यही वजह है कि सिर्फ 2 साल के अरसे में ही पार्टी धड़ेबंदियों का शिकार हो गई और रही सही कसर जो है वो 2018 के इंतखाबात में पूरी हो गई। यानी MQM को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त हुई और PTI कराची में सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ गई। अब सूरत यह है कि पिछले 3 साल के हवाले से भी कारकुनों को बहुत सी शिकायत हैं। उनका कहना यह है कि MQM के मौजूदा धड़े जो हैं वो कराची के अवाम की दुरुस्त तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर सके और न सिर्फ ये कि नुमाइंदगी नहीं कर सके बल्कि कराची के अवाम के हुकूक की हिफाजत भी न कर सके। और वो कहते हैं कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब की मौजूदगी में कराची वालों की इज्जत थी, जिस तरह कराची उर्दू बोलने वालों का शहर समझा जाता था, वो सब ख़त्म हो गया और अब तो ये मुख्तलिफ कौमियतों का शहर है। और इस वक्त कराची में हमारे सबसे ज़्यादा तादाद जो है महाजरों के बाद वो हमारे पख्तून भाइयों की है, लेकिन कराची में रहने वालों के हुकूक का कुछ पता नहीं है। हालांकि 6-7 अरकान के साथ MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनने की वजह से सूबे सिंध में भी उन्हें PTI के साथ अपोजिशन में बैठना पड़ा। और अब सूरत हाल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने में कराची में जिन लोगों को जॉब्स दी गई थी, वहाब मुर्तज़ा साहब के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद कारकुनों के ख्याल में उन नौकरियों को भी ख़तरात लाक हैं और मज़ीद नौकरियों की भी कोई उम्मीद नहीं है। उसके अलावा उनमें एहसास महरूमी इस बुनियाद पर भी है कि कराची की मुख्तलिफ इदारों में जो इंतज़ामी इदारे हैं, उनमें भी जो सारे सरबराह हैं इन इदारों के और जो अहम पोस्ट हैं वो सारे अंदरूनी सिंध के लोगों के पास हैं। कराची के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस एतबार से MQM के कारकुनों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं MQM की मौजूदा क़यादत से।
تو ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا کہ لوگ اب الطاف حسین صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد شروع سے ایسے کارکنوں کی تھی جو کسی بھی دھڑے میں شریک نہیں ہوئے، وہ اپنے گھروں پر جا کر بیٹھ گئے اور وقت کا انتظار کرتے رہے۔ اور اب جیسے ہی الطاف حسین صاحب نے ان سے واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے رابطے کیے، انہیں ایکٹیو کیا، انہیں اطلاعات دی، ایک ایسے واٹس ایپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے جس میں کارکنوں کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ مختلف دھڑوں سے اپنی وابستگی کو ختم کر دیں اور الطاف حسین کے ساتھ اپنی وفاداری جو ہے کا مظاہرہ کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، خواتین کا ایک گروہ بھی بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، اور 90 کو کھولنے کے مطالبات بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ زور پکڑ گئے ہیں۔ تو ایک وجہ تو الطاف حسین صاحب کے ایکٹیو ہونے کی یہ ہے کہ کارکنوں نے انہیں بتایا کہ وہ مایوسی کا شکار ہیں، محرومی کا شکار ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے حقوق کی صحیح طور پہ حفاظت کی جا رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پہ کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب کی ڈاکٹر ارشد العباد سے دبئی میں ملاقات کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کا دبئی جانا اور ڈاکٹر ارشاد العباد سے ایک طویل ملاقات کرنا۔ بعض مبصرین کی یہ رائے ہے کہ ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ MQM کے مختلف دھڑوں کو یکجا کر کے کراچی کی نمائندہ ایک تنظیم کا وجود عمل میں لایا جائے، لیکن ایک خاص دھڑا، ایک خاص سرکل ایسا بھی ہے جو مائنس الطاف حسین کا مطالبہ کر رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو یہ ساری اطلاعات مل رہی ہیں، اور وہ ان تمام لوگوں کے یکجا ہونے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا دھڑا، اپنی تنظیم جو ہے وہ آرگنائز کر لیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کارکنوں کی باتیں سننے کے بعد کہ جلد ہی یہ جو مختلف دھڑوں کے لوگ ہیں یہ یا تو گھروں میں بیٹھ جائیں گے یا پھر اپنی تنظیم کا اعلان کر دیں گے۔ ان حالات میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف دھڑوں کے رہنما جو ہیں، کچھ رہنما کراچی سے نکلنا چاہتے ہیں، کراچی کو چھوڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور کچھ کارکن ایسے بھی ہیں جو خوف و ہراس کا شکار ہیں، جو PSP میں شامل ہوئے، جو بہادر آباد گروپ میں شامل ہوئے، جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ چلے گئے، ان میں بھی اب ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو MQM کے مختلف دھڑے ہیں یہ شاید اپنی لیڈریاں بھی برقرار نہ رکھ سکیں۔ جس قدر تیزی سے واٹس ایپ پر چیزیں پھیل رہی ہیں، اور جس طرح سے کراچی میں شام کو مختلف چائے خانے آباد ہو جاتے ہیں اور جگہ جگہ MQM کے کارکنوں کی ٹولیاں بحث و مباحثے میں مصروف نظر آتی ہیں، پلاننگ میں مصروف نظر آتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ناظرین کہ کراچی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آیا چاہتی ہے، یا کراچی کی سیاست بالکل بدلنے والی ہے، کسی نئے رخ پہ جانے والی ہے۔ اب جب یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت MQM جس کا حصہ ہے، اور یہ MQM کے وہی رہنما ہیں جو 90 کو کھولنے کا بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ TLP پر جب سے پابندی ہٹائی گئی ہے اس وقت سے MQM پاکستان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھئی MQM کے بھی تمام کارکنوں کو عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت الطاف حسین کے لیے کتنا آگے جاتی ہے اور کتنے نرم گوشے کا اظہار کرتی ہے۔
दूसरी तरफ आप ये भी मत भूलिए कि MQM के साथ सिक्योरिटी इदारों का भी एक मसला है। तो देखना ये भी होगा कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इन हालात में क्या सोच रहे हैं और वो कितनी रियायत देने पर राजी होंगे। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो सारी चीज़ें हवा में हैं, लेकिन जल्द, बहुत जल्द ये सब चीज़ें एक ख़ास शक्ल इख्तियार करने वाली हैं, और जैसे ही ये कोई ख़ास शक्ल इख्तियार करने वाली होंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।